Bola ng talo. Kayo pa rin, kayo pa rin. Game, 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 game. Zero, 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 zero. Nice pass. Uy, nice pass. Zero, momentum mo. One zero, 1-0, 1-0. Huli. Hula jag, hula jag. Nice one. All one, all one. Tira jag. Oh, tuan, tuan. Tuan, tuan, tuan. Drop pass, sorry. All two. Nice one. 3-2, 3-2. Hindi kayo makapandaya. Gustuin nyo man. Nice job. 4-2. Nice job, nice job. Five two, 5-2. Five two. Five three. Six.
6-3. Uy. Grabe naman yun. 6-4, 6-4, 6-4. Six more. Hindi, kaya natin, i-review natin yan para lahat. I-review natin yan, lahat tayo magre-review yan. Magko-comment ba tayo? I-review natin yan. Isusum natin yan, susum natin. Isusum natin yan para lahat tayo magko-comment. Lahat tayo magko-comment doon, tingnan natin kung ano. 6-4, 6-4. Oy. 7-4. 7-4. Uy, nice green. Wala, good. Nice jag. Yun, oh. Uy, 8-4, kalate. Hindi kayo makapandaya. Nice D. Uy, nice green, oh. Obvious. Obvious. Obvious, eh. Okay. 8-4, kalate, 8-4. Dapat. 8-4, kalate. Uli. Boarding. Ball. Sumabit. I-review natin yan. I-review din natin yan. Lahat yan. Lahat ng mga gusto nyo, i-review natin. Lahat tayo magko-comment doon. Kalate. Oy, sakto. 9-4. Wala, makakatabla. Wow! Sabaw! Wow! Si Springman. Nine four. 9-4. Hindi kayo pwede mandaya. Gustuhin nyo man. 9-4. Uy, same play. Change. 0-4. Matamba kayo, ah. Yung kanina, ilan lang ang lamang nila. Kayo, tamba kayo. Ala. Kaya pa. 0-4. Uy, babawi, oh. Uy, ang ganda ng cut. Uy, pasa mo na yun. Good. Uy, ang ganda. Ang ganda ng ikot. Uy. Kalate, 5-0. Nanghina. 1-5.
Benta kay Dom, oh. Makapasok si Dom. Ayun na, si Springman, Springman. Uy! Uy, alipik! One five. 1-5. Kaset ko lang eh. 11-5. Uy, kanya, power rebound. Yun pala. Oy, nice jog! Nice one! 2-5, 2-5. Oy, palate, 2-6, 2-6. 2-6, 2-6. Pwede mo yung kasama namin. 2-6, labas, 2-6. Hindi kayo makakapandaya kahit gustuhin nyo. 2-6. Palati na lang. Uy, kailangan ng space. Uy, huli! Nice D. Tira jag. Panya uli. Uy! 3-6. 3-6. Huli! Malinis. 3-6. Matatambakan tayo ng 10 nito, ah. Kaya nyo pa yan. Diskarte doon, diskarte. Yun na. Yun na. Naku po. Naku, nadali kayo doon. Naku! Yan o. 2-on-2. 2-on-3. Walang kumat bigla, oh. Yun. 5-3. Yun. 3-6. Kuha na ng Jomar, oh. 3-6. Yun lang. 4-6. Oh, 4-7. 4-7. Diretso. 4-7. Focus. Labas mo na, coach. 4-7. Yeah, 4-7 na. Kalate. Yun. 4-8 na ba? 4-8? Barorang. Yun lang. 5-7, kalate. 15-7. Hirap na hirap sila. Uy, nabasa pa. Uy, ang talim. Nice one. 15-8. 15-8. Pagpaulit-ulit. Five eight. Patay tayo dun. 16-8. 16-8.
Yun. Tira bro. Uy, huli. Ganda. Tingnan natin, tingnan natin. Ano talaga oh. 16-8. Naku po, kayo na. Okay mag-aaway ha, okay mag-aaway. Naku po. 17-8. Naku, alat talaga. Alat. Alat. 17-8, 17-8. Walang makakapandaya sa inyo, kahit gusto niyo. 17-8. 17-8? Oo, tinambakan sila board eh. Ha? Tinambakan sila board. Oo. Hindi makakatulog. Ayun na, Dom, yun na. Bawi, Dom, bawi. Yun na. Alat talaga, alat. 17-8. Ako binalik pa. Yun. 18. 18-8. Wajag. Yun na. Yun na, yun na. 89, 89. Huli, huli. Malinis, malinis. Hindi ka makakapandaya. Alat talaga. Ay, last touch ka dun, last touch. Alat. $89, $89. $89. Huli, huli, malinis. Ayun na, babawi na, babawi na. Ayun na. Yun na, naabasa pa rin. Alat pa rin talaga. Uy! 19. Naku po. 19, 99. 29, last. Last. Oy, last touch, last touch. Kaya pa yan. Kaya ba yan? Kaya nyo pa itigil yan. Naman dominador. Kaya pa yan, no? Ano, bigyan nyo akong 30, hindi ko pa-post to. Wala na. Mula na tayo. Huwag mo i-post. Po-post mo? Magkano ba? Bigyan 30, hindi ko pa-post to. 30 lang, hindi ko pa-post. Kayaan lang, kayaan.